ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ऐ हमारे रब, मुझे माफ़ फरमा और मेरे वालिदैन को और मोमिनीन को उस रोज़ जब कि हिसाब कायम होगा. Our Lord, forgive me and my parents and all believers on the day when reckoning shall take place. Ameen ya Rabbal Alameen.